This way to heaven, ta talaga na imas, ti pansit da dito Anya ngay Dorbab, kumusta? What? Ay replyak man dato nag-comment dito Basa ko, Sir, sa sunod naman po, isali nyo kung paano pumunta dyan bago kayo kumain. What? Ay your wish is my command Paano nga ba pumunta sa masarap na Batil Patong? Ayan, nandito tayo sa KM5, sa Pico, papunta na tayo ng trading post. Diretsuhin nyo lang yan hanggang makita nyo yung pandisalan. Nung nasa batog na kayo ng pandisalan, turn left hanggang makita nyo na yung Broadway na building. Wow! Ayan na po, ito yung Broadway, makikita nyo yung karatulan nila, Pansit Batil Patong, diretsuhin nyo lang at yan, nandito na tayo, authentic Cagayan Pansit Batil Patong. Kita niya nga nasurutan, no mo nasurutan, i-rewind mo man dato yung video, tap, ulitin nga buyain, kita niya nga mangantayo na, naka-order tayo ni, ti kakaimasanan nga Pansit Batil Patong. Balor 180 ta order ko, kabsat, kitamlatan nun niya, ti sahog nga nakakabil dita, naglalawon, ta kakaimasan nga talaga, nadapay na pudot nga kaldo na, talaga persburit, kanya nga rod, ipadas yung mat dito yan Nyay nga rod, ajay pay lang nga kakabsat, sapay lang kumata na surutam no kasano ti mapanditoy na imas nga Pansit Batil Patong. Agyaman nakati pa nagbuyayo, iso nga intayon. So nice.